বকেয়া পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়ে আরকাঠিপুর চা বাগানে তালা ঝোলালো ক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা। বকেয়া পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়ে বর্তমানে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন জেলার আরকাঠিপুর চা বাগান ও 56 হাল চা বাগানের শ্রমিকরা। বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ব্যক্ত করে বাগানে তালা ঝুলিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটে সামিল হলেন ক্ষুব্ধ বাগান শ্রমিকরা। সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বাগান শ্রমিকরা জানান, ছট পূজার পূর্বে তাদের বকেয়া পাওনা প্রদান করার আশ্বাস দিয়েছিলেন বাগান কর্তৃপক্ষ, কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাদের বোনাস ও তলবও প্রদান করা হয়নি। ফলে বাগানের অসংখ্য শ্রমিকরা ছট পূজা পালনে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। ছট পূজার পূর্বে লেবার কমিশনার কার্যালয়ে বাগান পঞ্চায়েত, বরাক ভ্যালি চা শ্রমিক ইউনিয়ন ও লেবার কমিশনারের উপস্থিতিতে শ্রমিকদের বকেয়া প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাদের কোনো কিছুই নেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন ক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা। বাধ্য হয়ে তারা আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। বাগান কর্তৃপক্ষ সহ প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অতি সত্ত্বর শ্রমিকদের পাওনা মিটিয়ে দেওয়া জোরালো দাবি জানিয়েছেন তারা। তাদের এই দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বাগান বন্ধ রাখার কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ক্ষুব্ধ বাগান শ্রমিকেরা। पूजा के टाइम में हम लोग को बोनस होता है, और बोनस के टाइम में हम लोग बोनस को फैसला किया। उस टाइम में हम लोग जो लेबर कमीशन ऑफिस में बैठ के ऐसा फैसला किया जे बोनस को, बोनस फैसला हो गया। तो हम लोग को जो बोनस हम लोग को फैसला हुआ, और 10% करके बोनस जो सामने बचत दिया था वही बोनस में वो आ रहा हुआ था। 3-4 दिन हम लोग मैंने दौड़ा दौड़ी किया। तो आज लेबर लोग को सबको बात है जो 10% देगा तो हम लोग बोनस नहीं लेगा, देगा तो नहीं देगा, 10% में कोई नहीं मानेगा। उसको बाद फैसला हुआ 200 रुपया, और बाद में वो लोग बात उत करके तब यो लेके यूनियन लेके वो लोग बात करके यूनियन वाला के बोला जे ठीक है तो लोग मान जाओ। साहेब अभी बोलता है 200 रुपया अपना तरफ से यो करके देगा, फैसला कर लो, पूजा आ गया है सामने और 2-3 दिन बाकी है, क्या ये धमेला करेगा। हम लोग को ये मान के हम लोग तो फैसला हो गया। उसके बाद लिखा पड़ी हुआ, वो बोला नहीं ये 200 रुपया के यो नहीं किया, वो आन के देता था यूनियन उसको यो ऑफिस में, उसको साइन मारने को साइन नहीं मारा है। वो 200 रुपया बहुत बोल के, तो वो 200 रुपया बोल के हम लोग का वो नगदा उदा किया था। आदमी लोग हाजिरी का यो है पैसा है जो वो कुल पैसा देने का, वो बोलता है छुट्टी में जाएगा, छुट्टी में जाएगा, वो बोल के छुट्टी में जाने का था। हम लोग उसको बहुत बोला जे तुम छुट्टी में जाने के है, ये सब पैसा है कौन देगा। उससे बात हुआ तो वो बोला जे ठीक है हम छुट्टी जाने के आगे हम छठ आगे जाएगा, लेकिन वो चला गया। उसको बाद छठ के बाद वो पैसा देने के टाइम में वो पैसा तो है ही नहीं, वो पैसा कोई देता नहीं। तो बात किया जो जिसे खड़ा किया था उसको बोलता है, तो वो लोग बोलता है जी अभी तो पैसा पटाता नहीं, किसी का पैसा पटाता है तीन, किसी की नहीं, तो कौन लेगा, वो कोई लेगा नहीं, एक लेगा तो दरबार होगा। पैसा नहीं लिया ये बोल वो तो चला गया। अब हम लोग को तो कोई सूरत आदमी छठ पार किया, छठ पूजा शेष हो गया। उसके बाद हम लोग का कमजारी माने के, तो आदमी लोग बोला नहीं हम लोग को वो पैसा देने के बाद था, तो वो पैसा क्यों नहीं दिया। अब पैसा नहीं दिया, पैसा हम लोग को जब देगा तब भी हम लोग कामजारी में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। हम लोग লেবার কমিশনার, বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়ন, তারপরে ডিসি, তারপরে আমরা মন্ত্রী, লোকাল এমএলএ, থানার এইখানে আমরা আবদার করছি। এখন আমাদের প্রশাসন এই সুব্যবস্থা কত সময় লাগবে, আমরা একটা তাদের এখানে একটা আমরা সুবিধা আছে। অসুবিধাটা আমরা যে ম্যানেজার এম গোস্বামী, অনুপ গোস্বামী, টাইম ছট পূজার আগে 20 তারিখ টাইম ছুটির ডেটটা, এর আগে 17-18 তারিখ আমরা তার লগে বইয়া ফ্যাক্টরি ম্যানেজার আসিল, 2 জন স্টাফ আসিল, সম্পূর্ণ পয়সা আমরা সামনে টাইম পাইছে। টাকাটা পাওয়ার সত্ত্বেও আমরা জানছি কিনা 24 তারিখ ছট পূজার আগে টাইম সারা পয়সা আমরা দিলাইতা, কিন্তু 24 তারিখ আওয়ার পরে আমরা তো জানি 24 তারিখে আমরা টাকা দিত। তখন আমরা যখন কইলাম যে আমরা পয়সা সব मिलेगा, हम ये पैसा देगा, ये पैसा नहीं देगा, वो पैसा देगा तो ये पैसा नहीं देगा, किता हालत। ছট পূজা আমরা একটা এমন পারম্পরিক পূজা, হিন্দুত্বর মানুষ আমরা আরকাঠিপুর, মানে কোন রকম মানে ছট পূজা কত গরিব হিসাবে আমরা যে করিয়া গেল। আমাদের এত শরম এই ম্যানেজার। ভারত মেলার রাস্তা আমরা টাকা হেদিন 19 তারিখ 18 তারিখ হে 8 লাখ টাকা এখানে দিয়া গেছে। আমরা পেমেন্ট আমরা জানি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছি, আমরা টাকা পাইলেছি, পেমেন্ট আমরা পাইনি, কিন্তু এই টাকাও তো আমরা পেমেন্ট হইল না।